Hey adventurer, if you don't hit like and subscribe right now, you might miss the next big quest. And trust me, you don't want to miss this one. چهار تا ماهی وزن 2 کیلو و 920 به مبلغ 1 میلیون تومان. همینجا فردا دوباره برمیگردیم. ببینید بنده خدا 2 ماه پیش اومده بود اینجا آب یه خورده گل بود. ندید افتاد تو آب. دیروز دوباره ما 5 کیلو از شما زحمت کشیدید. خدا نگهدار. Hey adventurer, if you don't hit like and subscribe right now, you might miss the next big quest. And trust me, you don't want to miss this one.